Kudog kuan? Naman langoy ta dia. Aw nga rin na day mang ngahoy. Nakakita nami og lubi. Tagad ini kinuha. Mangawat mig lubi ha. Ikuha. Nay buwag sa utot-utot ji oh. Boy, dili makaon na, ma'am. Mo gani. Makaon man na. Kadugay na nako ani wa kakaon. Kami ra ba na? Kani nga bunga. Sa utot-utot. Di mo ang gigunita ma'am. Wa na kahoy. Oh, mo man ni sakbang no? Nung gihawanan. Amo ra din ko na kahoy ji. Kahoy. Magkakahoy mo. Ilahang kahoy. Kana okay na na. Kahoy da ji tora dito po sa ila oh, taray. Wala man diha ah. Iyo punyang buhi ay. Na guys. Nastanok na. Tunok na guys. Kadugay basad nimo nakakita kahoy ay. Ibilin. Kana lagi. Ani ba balukas? Balukas oh. Ako iton. Lami man na. Ako ko na mo. Mudadon nga kabugat kayo ana. Kana nay gamay sa nga. Iya man na. Ay, limatok. Ay abag. Limatok. Hay man. Daray. Kay merise diha ba kugikan mi gani. Oo, limatok oh. Magani. Ay na limatok. May nahuli ng limatok. Wala akong kahoy. Abi kag dako anak ji. Daghan na kani sa kahoy. Unsaon din nagipang class, kita naman ani usa. Dako kay na. Nagiputol ng gamay. Lang. Kana, sige ma'am, Kana mang muhatag butong. kati anay butong ma'am. Kaya murag lami kayo na. Lami kaayo no, pero way makakatka. Lapit na mag-uwan. Pas eh. Maligo ka ani sa uwan. Kaya dagom na. Maligo ka sa uwan. Asa tong gamay mo pinutol? Ako to. Oh. Dira oh.